अष्टमोऽध्याय। हरिः ओम्। वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रैतिश्च मे प्रसितिश्च मे दीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे शुश्चञ्च मे चित्तञ्च मे आदितञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ओजश्च मे सहश्च मे आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे अस्थिनि च मे परुगंशिश्च मे शरीराणिश्च मे आयुश्च मे जराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ज्येष्ठञ्च मे आधिपत्यञ्च मे मन्युश्च मे भामश्च मे अम्मश्च मे अम्भश्च मे जेमाच्च मे महिमाच्च मे वरिमाच्च मे प्रतिमाच्च मे वर्षिमाच्च मे द्राघिमाच्च मे वृद्धञ्च मे वृद्धिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। सत्यञ्च मे श्रद्धाच्च मे जगच्च मे धनञ्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे क्रीडाच्च मे मोदश्च मे जातञ्च मे जनिष्माणञ्च मे सूक्तञ्च मे सुकृतञ्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ऋतञ्च मे अमृतञ्च मे अयक्षञ्च मे नामयच्च मे जीवतुश्च मे दीर्घायुत्रञ्च मे अनित्रञ्च मे अभयञ्च मे सुखञ्च मे शयनञ्च मे सुखाश्च मे सुदिनञ्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यन्ताच्च मे धर्ताच्च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे सविञ्च मे ज्ञात्रञ्च मे सुश्च मे प्रसुश्च मे सीरञ्च मे लयञ्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे मेनुकामश्च मे कामश्च मे सोमनश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वसियश्च मे जशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ऊर्कच मे सुनृताच्च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधुश्च मे सगधिश्च मे सपितिश्च मे क्रष्टिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च मे औद्भिद्यञ्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। रय्यश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुश्च मे प्रभुश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे हुयवञ्च मे अक्षितञ्च मे अन्नञ्च मे क्षुच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। वित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भविष्यच्च मे सुगञ्च मे सुपथ्यञ्च मे ऋध्वञ्च मे ऋद्धिश्च मे क्लृप्तञ्च मे क्लृप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। व्रीयश्च मे जवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे अण्वश्च मे शमकाश्च मे निवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। अशम्माच्च मे मृत्तिकाच्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे अयश्च मे शामञ्च मे लोहञ्च मे शीशञ्च मे त्रपुच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। अग्निश्च मे आपश्च मे विरुधश्च मे औषधयश्च मे क्रष्पश्चाश्च मे क्रष्टपश्चाश्च मे राम्याश्च मे पशव आरण्यश्च मे वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। वसुश्च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे एमश्च मे इत्याच्च मे गतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। अग्निश्च मे इन्द्रश्च मे सोमश्च मे इन्द्रश्च मे सविताश्च मे इन्द्रश्च
मे सरस्वतीश्च मे इन्द्रश्च मे पूखाश्च मे इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मे इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् मित्रश्च मे इन्द्रश्च मे वरुणश्च मे इन्द्रश्च मे धाताश्च मे इन्द्रश्च मे त्वष्टाश्च मे इन्द्रश्च मे मरुतश्च मे इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देव इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् पृथिवी च मे इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षञ्च मे इन्द्रश्च मे धौश्च मे इन्द्रश्च मे समाश्च मे इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च मे इन्द्रश्च मे दिशश्च मे इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् आगंसुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे अतिपतिश्च मे उपागंसुश्च मे अन्तर्यामश्च मे इन्द्रवायवश्च मे मित्रवरुणश्च मे आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थीश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे इन्द्राग्नश्च मे मा वैश्वदेवश्च मे मरुततीयाश्च मे निष्केवल्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पात्नीव्रतश्च मे हरियोजनश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् श्रुतश्च मे चमचाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावणाश्च मे धिक्वणे च मे पूतव्रतश्च मे आदवनीयश्च मे वेदिश्च मे वर्रिश्च मे बुर्वधश्च मे स्वगाकारश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मे धर्मश्च मे कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे अश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे धौश्च मे अङ्गुलय शक्करयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् व्रतञ्च मे ऋतवश्च मे तपश्च मे संवत्सरश्च मे अहोरात्रे उर्वष्ठीवे वृद्रन्तरे च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् एकाच मे तिस्रश्च मे पञ्चश्च मे सप्तश्च मे नवश्च मे एकादशश्च मे त्रयोदशश्च मे पञ्चदशश्च मे सप्तदशश्च मे नवदशश्च मे एकविंशतिश्च एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादशश्च मे षोडशश्च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टचत्वारिंशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् त्रयविश्च मे द्वितीयवाच्च मे द्वितीयहैच्च मे पञ्चविश्च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्साच्च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यहैच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् पष्ट्वाच्च मे पष्टौच्च मे उक्षाच्च मे वशाच्च मे ऋखभश्च मे वेहच्च मे नङ्गवाश्च मे धेनुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा बीजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे स्वाहा
हर्पतये स्वाहा मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैनग्वं शीनाय विनग्वं शिन आन्त्याय नाय स्वाहान्त्याय भवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा यन्तेराणमित्रा यजन्तासि जमन ऊर्जे त्वा वृष्ट्यै त्वा प्रजाना